हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 हम भी हाजिर खिदमत है का बाकी का लेसन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम दादी जान और घर पर तमाम बुजुर्गवार को मेरा आदाब कहिए। पता जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन, मकान नंबर 2-7-945 मुकरमपुर करीम नगर, आपकी पोती शहला जमा शशुम। बच्चों यहाँ तक हम पढ़े थे। अब आगे दादा जान का जवाबी खत शहला के नाम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, दादा जान अब शहला को जवाबी खत लिख रहे हैं। जवाब: मुकाम करीम नगर 30-11-2011, खुर्रतुल ऐन शहला, जीती रहो। तुम्हारा खत पढ़कर बहुत खुशी हुई। कौन बोल रही है? दादा जान। शहला का खत पढ़कर उनको खुशी हुई, ये लिख रहे हैं शहला को। इससे कबल लिखे हुए खतूत से तुम्हारा ये खत बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे अम्मी और अब्बा और छोटी बहन सब खैरियत से हैं। तुम्हारी और समरीन की दोस्ती लाजवाब है। मुझे अब तक सिर्फ ये मालूम था कि तुम दोनों पढ़ाई और खेल कूद में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तुम रोज़ाना पौधों को पानी देती हो। समरीन की तरह तुम भी अच्छी तस्वीरें बना लेती हो, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि समाजी खिदमत में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। इस बात की इत्तला तुम्हारे खत में पाकर दिल फरात मसरत से झूम उठा। समाजी खिदमत का लफ्ज़ तो तुम सुन चुकी होगी, लेकिन इसका मतलब तुम समझती भी हो या नहीं, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है। ख़ानदान किसे कहते हैं तुम बेहतर तौर पर समझती हो। कौन बोल रही है? दादा जान लिख रहे हैं। किसको? शहला को लिख रहे हैं। अम्मी, अब्बा, भाई, बहन, दादा, दादी वगैरह तमाम लोग मिलकर एक ही घर में रहते हैं, तो उन सबको ख़ानदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ख़ानदान कहा जाता है ना। हमारे अतराफ़ व अकनाफ में मौजूद इस तरह के सभी ख़ानदानों को मिलाकर समाज कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? हमारे ख़ानदान में ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। उसी तरह समाज में भी ज़रूरत पड़ने पर हमें आपस में एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने ख़ानदान में खुशहाल हूँ, मुझे अड़ोस पड़ोस के लोगों से क्या लेना देना। समाज बेहतर हो तो ही हम ठीक तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मिसाल के तौर पर सारा मोहल्ला कूड़ा करकट से भरा रहे और सिर्फ अपना घर हम साफ़ सुथरा रख लें, तो क्या हम सेहतमंद रह सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अतराफ़ भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? दादा जान कह रहे हैं। किससे? शहला से कह रहे हैं। समझ आया बच्चों? समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं रहती। बीमारियों से मुतासिर अशख़ास, अंधे, बहरे, गूंगे कई लोग होंगे। इन तमाम को मदद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आतिशज़दगी, तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़लों और मुतादी बीमारियों की वबा से मुतासिर अफराद को भी इमदाद की ज़रूरत होती है ना बच्चों? इन सब को भी मदद की ज़रूरत होती है। मदद की जमा क्या है? इमदाद है। मदद की ज़रूरत होती है। समाज के मुस्तहिक़ अफराद की मदद करना ही समाजी खिदमत कहलाती है। इस तरह की मदद करने का ख़याल हम लोगों को हमेशा अपने जहन में क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, है ना। रखना चाहिए ना भाई, इस तरह की मदद करना अपने जहन में रखना चाहिए। आम तौर पर हम लोग हमारे घर की अशिया को हिफाजत से रखते हैं, है ना।
گھر کی اشیاء یعنی چیزوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں، وہ ہماری ملکیت کہلاتی ہے۔ اس طرح کئی اشیاء ہوتی ہے جنہیں ہم عوامی ملکیت کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی، عوام کی، یعنی بس، ریل، پارک اور سیر و تفریح کے مقامات، آثار قدیمہ کی عمارتیں وغیرہ تمام عوامی ملکیت کہلاتی ہے نا بچوں؟ یہ ہمارے علاوہ بھی دوسروں کی ملکیت ہے، ہمارے علاوہ بھی یہ سب چیزیں دوسروں کی ملکیت ہے۔ انہیں نقصان سے بچانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے بچوں، ذمہ داری ہے نا؟ ہاں، انہیں سماجی تہذیبی ثقافتی ورثہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بیٹی، تم اور سمرین نے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ایک ضعیف شخص کے لیے جو کام کیا ہے وہ بھی خدمت خلق ہے۔ سماجی خدمت کرنے کا تم میں خیال پیدا ہونا تم میں سماجی جذبے کی موجودگی کا اظہار ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے میں تمہاری اور سمرین کی بھرپور ستائش کرتا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طلباء کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ دلچسپی سے پڑھے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی حت المقدور مدد کرنا بھی بہت اہم ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ مدر ٹیریسا نے اپنے بچپن سے ہی سماجی خدمت کا آغاز کیا۔ صرف نصیحت کرنے سے کام نہیں چلتا، سماجی خدمات کا جذبہ رکھنے والے طلباء کے لیے کئی ایک راستے ہیں۔ اسکول کے باہر گھومنے والے بچوں کو مدرسے میں داخلے دلوانے کے لیے اساتذہ کی مدد کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی شخص غیر ضروری درخت کاٹ رہا ہو تو متعلقہ عہدیداروں کو اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ پلس پولیو پروگرام میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکتے ہیں، ہے نا؟ پلاسٹک کی تھیلیاں اور برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس بات سے ساتھی طلباء کو واقف کروا سکتے ہیں۔ گلی کوچوں میں گھومنے والے آوارہ کتوں سے متعلق میونسپل آفس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ ناخواندہ بزرگوں کو شام کے اوقات میں پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ ناخواندہ بولے تو ان پڑھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں شام کے وقت اوقات میں۔ گھر، محلہ، مدرسہ جہاں کہیں بھی ہو پودے لگا سکتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں کے علاوہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تم یہ تمام باتیں سمجھ رہی ہو نا بیٹی؟ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ دادا جان۔ کس کے؟ شہلا کے۔ ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کو تمہارے کام کے متعلق بتاؤں گا۔ آئندہ بھی اس طرح کے اچھے کام کرنا مت بھولنا۔ جب تم یہاں آؤ گی تو میں تمہیں انعام میں کیا دوں گا تمہیں اسی وقت پتہ چلے گا۔ اس خط کو تمہارے دوستوں سے بھی پڑھاؤ۔ سدا خوش رہو۔ فقط تمہارا دادا جان، شہلا ارم۔ مکان نمبر 16-6-58-6/1/B، ٹولی چوکی، ضلع حیدرآباد۔ یہ ہوا بچوں آپ کا لیسن، یہاں تک ختم ہوا، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ لیسن کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور